नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। हे नीलाचल नाथ जगतीश्वर चिन्मय चिंतामणि प्रभु, आज श्रावण मासर एमिति एक सोमवार जो दिन कि चिता लगी अमावास्या एवं संक्रांति। आज काउरिया माने शिव मंदिर रे पानी ढाली निजर शुभ मन आसवा सहित प्रभुंको पाई किसी वंदन अर्चन एवं कीर्तन करिवे। आज मो गाँर आद्य पूज्य ठाकुर राजा कपिलेन्द्र देवଙ୍କ द्वारा स्थापित ठाकुर को पाखे आज पहुँची जाइछन्ति। सेठी तांकर पूजा नीति कांति संबंध रे किछि जानिबा पाई मो पाखे अछन्ति तांकर पूजक कालिया भाईना। तांको से ठाकुरଙ୍କ पूजा संबंध रे आमे तांको टिके पचारि बुझिबा ठाकुरଙ୍କର नीति कामती एवं पूजा अर्चना केमिति करा जाए। भाईना टिके आसुंतु। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जाओ आपणकर परम सौभाग्य जे गोपीनाथंकर सेवक भावरे आपण एठी नियोजित। ए जो जगन्नाथंकर चलंती प्रतिमा बोली गोपीनाथंको मध्य कुहा जाए। विगत दिन में यही गोपीनाथ जेतेबेले मदन मोहन जल कबर ठारे बुड़ी जाइतिले एई गोपीनाथ मध्य चाप को रक्षा करथिले एवं मध्य चंदन चाप सेठी करथिले। आपणकर मंदिर रे ठाकुरंकर जो पूजा अर्चना चले से संबंध में आपण टिके कहिबे सकाळे कोन धूप हुए। आमर सकाळू बडी भोरू ठाकुर गाधोइए लवणी लगे गाधोइए लवणी नहले हेबनी। तापर सकाळू गाधोई सरला परे 21 शंख पानी दिया हबो। आज्ञा 7 शंख दिया हबो। आज्ञा तापरे गडुरे ढळा हबो। आज्ञा जो 7 शंख 21 शंख पानी दिया जाए तार कौन महात्मा अच्छी कि तार अच्छी सब महात्मा। अच्छा अच्छा बहुत बहुत अच्छी। आज्ञा पूर्वपुरुष माने ए सब नियम पालन करथिले। आज्ञा तापर दीही पर दुपरे आपनकर कोन करबो। सकाळे गाधोई सरला परे बाळ भगवती जे हुई तापरे सकाळ धूप होइए डालमा साग अन्न ये हुई खटा खटा हुई। तापरे राति रे दीही पर को ठंडुरी पिठा पिठा हुई। राति की आरती हबो संध्या बेलू 6टार आरती सरिबो तापर पखाड़ हबो। अच्छा जगन्नाथ मंदिर पूजा नीति गति जगन्नाथ जहाँ नीति यही नीति चलती एटी सब नीति चली। एटी मु अनेक थर आसी प्रभुंकर प्रसाद पाई। ए जो प्रसादर जो अपूर्व महक से जगन्नाथ मंदिर महक भली बास्ना हुए ताको लोक माने ग्रहण करती। प्रकृत में ये हूँ जगन्नाथंकर चलंती प्रतिमा। जगन्नाथ परा इठू गले जगन्नाथ हेले सेठू पुणी भंडार आसिक पुणी गोपीनाथ हेले। हाँ आमर किंवदंती अच्छी जितेबाला जल कबर को आमर गोपीनाथ ठाकुर जाइथिले जगन्नाथ गोपीनाथ चलंती प्रतिमा जाइथिले सही समय रजांक उआसरु राधांक मूर्ति सहित सी आसी। तेणु
ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଅମଳରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଅମଳରେ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ 1435 ମସିହାରେ ରାଜା ହେଲେ, 1449 ମସିହାରେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଏଠି କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 100 ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଖିଥିଲେ। 100 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଣି 400 କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏଠି ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଖଞ୍ଜା ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ 990 ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ। 990 ବାଟି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ରହିଲେ ଆଙ୍କର କାମ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସେବା କରିବା। କାଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଅନ୍ୟ ପାଟକର ଲୋକ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ଆଜି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପାଖରେ ପାଇଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ସେବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆସିଲେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଟିକିଏ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଜୟ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ କାଳିଆ ଗୋପୀନାଥ, ଜୟ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।